على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين. بركة وحكم الإمام والمأموم. هنا باب في الإمامة مولا كومي fulemi taw fo yon jala mbimi ke fo wax wajupe tonga ndaw awar makanal mama wala kon sarta sola o gabnte naw ami belem kol lanja bene am belem ka wala fu juma fola wana war marok anal mama modundi ka saliya ko wala bona war na jone ko eno do tu ko kro fil imama mokim ye kile uytuna no sanu jokoyo ngona lo manja wa mala ko mi fujuma feti kasale yakola aklal may dal ko mondo mon bunor masali eno dal nana waya ummu nasu naam asa awar marungu bukanako afdaluhum akoyimi majona jakoyimi furim panma mandal fosumu to kafasari ni ala to aje meju kamit ko njikoy muju ko mi njerungu lamba ha yakila Sheikh Ali Sah rahimahullah alaykum salam bawa jakena musuma bu jorom banjul nye ona salindiom na salindiom bukade ku cema de programme lat de radio di kono bar malik ya kone abu joro mi dal bukana ko kan ma ndal ko koy me ko kema ko kwartu kurungo o kan mam kana ka kurungo nan nye nyaaje me mange meta kala o nyenen nyini koy mu nyaanya ande jaaji sendan nyemere ga anda ja sendan memba ko apare mo nyaano fatik e njiwati selni bare mu jungo ni sendo uli ko na mbugamba ay na memba ha fulim fasu muta ekata bi khada ha yakira wana je nas afdaluhum idan ota ta'wilat hadise ban mama nasa ya umul qawma aqrawhum li kitabillah kon nuju kamit ko afangin kan wala ka karana kane wa koy min ka panakat kon dal qur'ane wana janda koy yummi de takila koy mi kapan kan se barbata na koy mumum tonu regular te tonu solan tonan makala rongola yo jem kan kono fotok baba jarungi ka karang idan o tenye woyno makko yimi ka pana katal qur'an wonne kam man ko dal qur'an bare jone ko rewt kon akore ja banja jon mo ko yum ko kala bu koko mo wala ko banja de jone de ko re ba ko le katemite dal ko namut afangi ndur tu o war marungi te ko le katemite pop amrun ghaibi amo moju ko di fujuma faran jumet ka kala fa mana ko lemite ni ke ma kala fa mana peto kon mo kimi dal urutu wono sanu jukam dal wa fakana dal ghaibiyun ana won tamaji fujuma folio ye kanara gala manana ya ummu nasa afdaluhum wa afqahuhum wa alaykum salam ani fa marata jang wa afqahuhum wala ta umul mar'ata fi faridatin inyeme ujojo kumeti ona jat akoy mimi wa afqahuhum waaw uyenye mono engo nenam penso siga bar sengo neka mo pojila met butingu ma kanyo sor akoy mimi abanda fangila manji fiq engo nejol mbadi kan akoy mimi kurajat kon afangi ma manjat fiq kullu hada jaiz man ma man kan tartib ya umul qawm akrahum li kitabillah afangi manango nal qur'an war marungi wate kila pujaw tok anaw mana fangin katankal ko na fangin manjat fiqh to atakla hadith e bajote en ko safale met ko abwabul hadith abwabul fiqh mbawto fiqh fango e bajarat man kon dal babun fi salat babun fi wudu e bajot tege Muhammad sallallahu alaihi wasallam won ko jamu hadith e woko rokanem bayte kitabe safale man kon abwab dori lero e ko Muhammad ajajim kon nan ko to on ka safala kati comme tabwib wa tatabu hanifai bedi ma maliki noko commencé kajo jena ket hadith sanamu sikiti de ko sotinte ko nat e ko banano bajale wala jaar sun sun dika karan ko la da fon mo sumi idan dikami manan ana fangin katankal qur'an no mana fangin mana manje fiqeno yeki le kono fiqh yolil kuma njime manje dal
di ana kangon na kala kati ka karanga yani ya ummu nas afdaluhum akoy mimi dal qur'ane wa afqahuhum toja korale afangi mana manje fik banan dal alamuhum bis sunna afangi mana manje dal sunnat hadisi ojo di kami wata kala yoyu di ko bile ko mate ku joku nan mati to ku ja korra al qur'ane di ko rem hadisi no joju kal enja ko ko gabara batobe ababa no matobe apalon bar wala jaynu ngar lam hani kana manju to af di ko ni de kula do ko mon ko tubi ko non kul mama yo ka gajo le malega mustubaje mo kana njani mo ware no kane no kon islam e ware ne alma meta ware ne der Muhammad Chebo Muhammad Chebo de Muhammad Chebo li do alma meta ware mere ka takala amon mangaru islam enja o ken je be kari bento amon matubi enen Aisha mo ndatu bu ka turi wala ko Muhammad ay mo ndatu bi Aisha urutu muarrikhin siyasat kitaba yalil man kone awwalu man aslama min ar-rijal Abu Bakar wa min an-nisa'i Khadija wa min la Sibyan Ali bari yoytu pujoto ko met ko jala jabe tartib al-mantiqi Khadija monde Aliou Abu Bakar kan bu ko Khadija dali ko kono ndesinde janda Bakar jamu bajo andu pa arambe no ko man tay jitma bedi Khadi bedi Waraqat ibn Nawfal wala ko may ban na andu Khadija janja frima fola janda jabe Waraqat ibn Nawfal nane wallahi la yukhzika Allah kon furim fukila la yukhzika Allah furim fo yisina waaw iman ha innaka tasil rahim wa tukri dayf wa tu'ina ala nawaib ad-dahr kon dor tu krim kam la kay se met comme nana mitel tepuñeni kon yene yene yeyi se met comme erege tartibe kala nyamono tartibe comme kan sande ko baj awla we yolil bara mon no fango bole Muhammad aseka monde kon yeki mi dal ma fi mira wala ta umul mar'ata fi faridatin malika diko ne aseka watakana asalindi arunga bukan lex dika salikati kom farla wala nafila mawto kati nafila la rijala wala nisa ko ne le tarunga ni nel tarunga sek yala ko madhabet malikiya aseka rungirit ikete min ke furim aseka rungirit hanabila diko nango na rungu nyonga wala bar pajun titoray imam tabari nano kanan kunina ka ansa kana na rungi se kana na rungu handi ko ni nek on naji ko ko na narungi bare wajum wala kam dal e ja panaka narunga aron ko palo ko se kebil bal sama naka narunga ko ni nek idan lima meta ujuma ja benye se molyo lemu nyo sora kano madane no diwa sta warende no mi tu le ko ngole ko jo ko rakerre di dor tu afangi mal qur'ani ko jo kan comportemental qur'ani mo jo ka afangi mana tankay ko reja jala be hadise ko reja jo ciengale kite certifique ko rajan joji karal fa mbaja fang ma palo fani fanandi afang fani fana haro man ma alni la lembe lemo le ko malen ko jor to jab kan kan makatu be banko redor tu afangim amondo matube apalo aje merunge ba lemante kan ko njanin akan sindeli ko mon kutubi do la kalma me kunda alma me baytu kunda yade e ba jowt o yena problème la dal e jukmet kom der do no alma me kunda nan kan no alma ma donam no warun kam man kan do alma me kunda o len joyi ken nak baab di walal ko man nga ko jor ne ko senala bad bank la fo mentenye abeju ko ni ken rupe dan kom do no alma me kunda bayite ndakaranga hane kon nyenye nano la ketum engaru jugola jede juma ko yeken bi ko jike de ko di ko ne yo nge karafa nyin dokola jugola na jamberu nge mante juma ko nakala ko karafa jugola o paket jari ko lay ni gola be de ko kila bi ko lan ko jike rake di ko na on sen jugola ndor tenu karangar problème je bi ngaru mu ñoo sora man may dal e jo mu ñoo sor mu yim wik ba malage mu leto hani mako mu leto mo kane banka ñoo sora ko kane bu ka ko mangi mami jaw bu ka ko mangi mi jaw kat kanyu sakat lima meta ko nje yere ga o te to dal problème leer onu karangande di sa fanga na ngole ne ñoo kana composition e kep awo mo lu jëm karu ngana lu jero karu ngana de dande de e kele ko mangi rit meni mat ni ke kat ma to jaati on rege sumeriti en aji be ka sangat torani fi akol te ga jorde pe summo sumti jaaji jam fo idan ye kele nan dal moyenum alma ma war nakan as anine kan jani khumsa mushkil takanal almama ati kunine ku fok to ko jako palo mbadi kan khumsa kele nyamon mushkil le beleban
mu manja met kon kapana kiteli ne bona bañu sembay di kami nyonga la keb akalanta makarang makena leto nango narung bato jaba je kenan ba kanto khunsa nango naja kana runga jak makana kana runga manja ma korega khunsa muskil ana ma nabbaji fani ne tan nabay fanareta anu jambo jogo de met kan jambo jogo ngole lekere 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 inyame tate jumla kan jumla mahzufa katinya nale ona commencé rega ma war makanal mama abonete su chopot ajola no kendi anal mama rungum are tanal mama rungum tena warajum al mama tena waranajum وجو يعني ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه من مفروض نقول والمأموم يفعل كذا وكذا لكنه تلا وجاء كيف يفعل المأموم ولم يؤتي لنا موقفه عرفت المأموم تنا ورناجوم bare almamo tana jembe jumi mamum tena warnajum do tuju ku jako diko kabo o deju kala dal o wafan ma manje mo nyaajatu kala lanke wo mo ko nete so ta jako nerege ba wanyamono nani wa yaqra ma al imam fima yusirru man al ma'mum waaw ye kana foken di classe le ba wanya di ko limama nani ya bet marabana akarang flemite fo lay ban queen nani Muhammad simi sono ñandi sifeji na salih salawat khamsa simi tu ñandi sifeji ay ba marabana wala mba akarang bajut ujuka jawa den ya bila man jama jawa den ya bila ba marabana bila bajut neni doru tu wa fete emergency kat nan kam mi jopo ja nyaga ba na la jaw hije dina na sumtu buju se ba ketum fa flay bar wajjo pe tan ngalam ki tete ya res marabana na ketum fa flay nok ngarlo andu fla fa kala sel to fa na jeme kete e be marabana ne bajo ngara kana setan di simisra solola ha mamad babo nyiru kona bakara selindi abakara jembe ka selindi ako di mil mabaji sembe mana jalom ajal majar na jum kanyina ku kurire keti abubakar afan kanyina ko ma keta abubakar onjo di kammi abakara ma met ko mama na be ka selindi bar firma fola futte boyrit nyaara ga yalla akbar abubakar o araga ma la akbar yola mam kana ku jamunde kila ye kan bukhari fi sahih bukhari yani wa kana abubakar yusalli bi salati nabi wa nasu yusalluna bi salati abi bakr onjo idan dikka mi furi keri ngene ko la firma fof ko ka manano kendo barna bu jala mu joji ker kiteti endai a'immatul madahib de ka farakata ya bet marabana en jan man ka sala pour maté mi te ko yor ya bet marabana kaatu malikiya ko kone abaju mburok de misray al mama kebo de ka saliak katna sa al imam wal ma'mum ma fi al imam wal ma'mum wal muballigh yelero nyanye aw jalo non njimini jenya be de misray njena ma ba maraba mo jomlo ko no bayt ka sali ina wala mal biniyat aw keringem aw ere bu kana kalma mananta men mo jalo bara jalo be ka sali o jala jaat o jomlo to banala ko bereke Allah akbar Allah akbar yeno tebe mi dal pour njebe marabana ni de muyitel Allahu akbar ko ne ka sali ko lero pop ka to won ngani wala ko mere bu kana kalma bona kaneno foko kan mun wombulummi ka sali akiya takbiratul ihram non de kan mambi kam katabe na kay furma fu bukana ko jamtum bar ngani ay war ne la ko takbiratul ihram jambe la ko met comme aya ba maraban ngani ay la ka aya ba maraban baydu ka sali bandi ko ne aya ba maraban tan war naju tan furma fetel ma furrem e bon telefo to war ma jum ba nyal ma ma o belem ka bola ni ke furma fetel ma fan katabo fiya nya nafal wa ha bajo nafadi wa kama ko no yab marabana pour mbuka ko jam awal ma fa furma fola fan katabo fiya nu jo muju tel ma ma nya furma fiya fana fa wa fulego e kanani fo ken etebeti micro kanjane ko bemit ay mba warna yeken almama ka to kakara kital qur'an no jangata nan wa yaqra ma al imam fima yusirru fi wala yaqra ma fima yajharu fi o juku jabe kakaram fima yusirru mas ko ma jamut mona han ganal ma kakaram fatene ko baran loyle puja wana karange ba kon seno mi ko remam kana ko jam
seno mi kure wa pakar mo kana tupan ko jam kala ku jam jaat ko joto ko met kon kanyo sara ko bamban alma mo bokka karan arag yalla akbar ko tupan ko roko nye tan je mbere to la kon dot neni baro joku ja kanyo sara de ko pio njeni mama jawkane di ko ne mu yiwo mu jatele mu ejo maka kaaba di misra mamad ko kane kon hankay yo nene mako kar nyama hanu karanga buka ko ne mo jakut do maka fam do saudi fam ka ko ne mom jakut ko kan alma ma dar na yeke mikrela bar wakilu man ko ne kati man ko kan tajriba kane ngi fango fam muskan ngi do let o enda farla par basale roban nan jall be kesel ndeket ko mbinga alma maw nene to be kesel ndek arega wete nday mo ballen arega mo kana met kom kesel ni bing mikro la jawt won balaki pure e ma jel met bing bonno non jam hole fe rek Allahu akbar non lallom mo ko le simikra so le siga barasu yetal ma de to mo dal let e pare ko ne o mulesom ama sanda pare wala ya e pan jati ay de jaw bar ko mo la le ko la ko mbule ak lay jo rek na joom aje be ko mbula computer na jikerem tena ba camera man alma peut-être na way juku lol atabe ñanu contact rek o regal ak ba rek fuma mama te ko la kando pop pojoto tanko komi alma maje mbejole ko reju ko rek anosana mo waji dabza bayala tanko regla informa fola ko ma ko li tan sanna ba ni model fokat ko ma ko rewt kanja ande de ko nen poste ngama yasire bonde forma fola o temato se mo forma fetande kat ko ma ko nam reju ko ndorutu inyeme yeki manka munene banna fu jam saudi simi sa siga bara keson jembe jamalla bara ba marabana sa sa non tutu jama ba marabana anu ma kebo barola babe ko kati ko de kala nen telam benen buka kokoro nim popunu yab marabana akla do kanyumul kata kala marabana am nam hanka yul fanka sindel ba kam mafuti kada nyama na sal saliba ajumul meta ba marabana aseni boroko bokala bo sale kulero ويقرأ أن رنغم فنكر مال إمام ودال ما فيما يسر في تنال ما بونور نكران كلا ولا يقرأ جنب كران ما هو دال ما فيما يجهر فيه تنال ما بلي مفرم فولا إنما هنا بلا كوكو نوار نكران فاتحة ساس نكابو في الجهر barne ba ko jokum ma ko manango nakaran kono to ko jana karan karan fatiha ban bukari ko nango nako ko beni man akaran kadi ko ne suku saktatu bayna al-fatiha wa sura bid'a mani buka ko ne sakatat al-imam salata wana war matunten arag yalla akbar na warna ko kuyite njaka sele ko ban jat arag yalla akbar na warna tunten abi horena ke mamba nano san tanu tunten ne balem ko lak ba de ka karan ke wano ragatom non na regon do al-istifta akara ja fatiha ban jaat ko nawarna tunten way ko nok janda to ngende sora kene kadi kon to e ko buka ka jibe karan ket fatiha balem ka kila mati da ko alquran fastamilu ansitula lakum turhamun kadi kon aya jawmlo dikasale ak de e jala ja purale ro dikasale ak kapita ko fi ndina ko la ko mi napi andem akarang maban janda rogo to po ko na wana tunten en jako bakinde ko no atahi ajaba nya janda salam bar ku fijira ko fama ko jume idan bar bu ko kokutu tanu jokandi hadise tan jalam to lakum tan bi horara ke mamad nan daga ma lak bar banu tunten wanu regato mi na rego wana regato dikam do alif sita amma do alif sita indal maliki ko ko war no kayo jandu rega lak o kanja lak bar banja warto lañu karanto ke ka to kalam ajnabi ko deju kele ko leto do alif sita war ne kan jandu no kandi kasale ko la ko iftitah salat amma ida ka bata fakad iftitah salataka kadi kon tahrimu hat takbir idan ida ahramta fadakhalta fi salat idan wa man adraka rak'atan fa akthar anasana sommi kajum ko kon do wujuto fakad adraka al jamaa mo non kitna somen kasala kat jamaa mi jojuk maliki ko kujumet ko man san to ko alma manayte log dikero ko ero enda dibaro gera bola ta jum no so menuto ko ko jumetto jaana malam ke era kaylem ke aw so menti jamaa ya wa karti jamaa woji ko ni manka no so men kala fo ko manter jo to ko lalma ma o di man so fe ko jula ko la mbawa wujuto janda ke lay to log moy nam dal o kabinyo to ba jawo wujutom
musomen somen jamaa bato jamana e tolo dal moy non dal kayo nga kaju pak dal ko paki pak baru joju hadise Muhammad sallallahu alaihi wasallam manera men dal yo wujitat yone ida kumat salat famsu alaikum sakina fama adraktum fasalu wa ma fatakum fatimu wa ma fatakum faqdu idan wi se simet kon tan to ko man mama continue dikila to puto manji kon ne dekila kon yi sentimet comme uto ko jappo ci somen no somen wa fakat adraka al jamaa فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام نani man baccam wawu jomi na kasal yakubanumi ni man alma ma kammi eno ni man alma ma akammi eno ala nahwi ma fa'ala al imam ñewye yon je mbeju kay riwayat hadise ñamono yo kanyo sarakanta bayna al malikiyya wa malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila o jojuk ko kujuk met kom wonu somenu dal man wala ko kasal ke ko to ndak wawu ji wala ko kasal ke ko lem kek kan mama nana wa ma fatakum fatimu malika di ko ne hanide wawo jim wala kan kasele ke ko tongan ko wonu somel dal mamaw wo ko sele ke kulem ke ko aw be cham di ko ne na fu jala be kadimatu fatimu yala kam hadise ko ne fatimu e fanga menen ende e ba jeri waya sete di faqdu mo kan ko di ko ne dal kon wonu somel dal mamaw won jembe ka sele ko banja mbi unde quoi uringa kasaleke moy non kasaleka ko tonga da kon ba nyanya ko fabel wa banya kulem kek yo kan ko ne fatimu mati kalimatu qada e jala jawdi furi fatara be uringa mana so naftok di sigaba malike di kon otu wala kam aw bacam kan yaw nu baje mati aw jalo di luga yano sani fan yano sane baje mustalah yoli مسلاك لو جال جبي باب مسلاك كون سن قضاء الفوائد كون ريت اتمام الفوائد ام ليس كذلك قضاء الفوائد دي كون دما من ما فاتكم اذا هنا فوائد اذا قضى فقد اتمها اذا قضى فقد اتمها بان جوجي كر marke di كون نانو سن كانتو متكم ووجو كسلي كاي كو تونغا داكو فك ما بكري نكو كون بوسالي كو ناقصا بوكانه aba yeri joto kalma mama na sale siraka sala siga bara set shafa aban muto ko siga bara sala slim ka ko ka quarantaine tame non ne sala ko kasale ke ko tonganda okay na fi uban kom alma masalam ja wono je mengale be ka karambuma tenta bay soda ke fatiha ke soda ke ne lero ko na mo non kasale ke to sirran nukane fatiha ke fahimna fatiha ke di ko ni hani mo kandi ko dal a be chani manal man si wuji men ka to na jaay chame be chani mo tebu ko tu kawuju mi ko juk meti inji baje kanne yawde sinde mo jandi jaw ka jabra ki kasal yak bar ban je be chame le ko ba ka jabra be cham ko e wateti ka jabru mba man teti sinde mo e sinde mo ya wuju lam ji badi ka jabra mi ringu desne e par ja be chame le be chame wugu nin ka jabru woto ya wuju mi jeta be chame ni ma kameno ni manal mama kameno mon jembe cha man kaniri ngene kasale kumbo kon alma masraka siga bara sawo jom bakara nga fatia na karang fatia re metu de soraken ni fola ka ja cha pa bek karang fatia ni karang soraken ni remento faina yo la komi wa ma fatakum kalimat fata wa wujib wujub ma adraktum fasalu wa ma fatakum fa atimmu idha atmamtu faqad akmaltu salati walakin bi qada'i suma fatimu itimame kila yenyamono engar mana sigaba on jambi fabel kon ifabe ko man kuringe eringe ko la kamal ma bakara nge sora yo di fatiha hada itmam lidhalika ma'nan yatajadab lahu maani kathira kajope diko nama manane fatimu ko ni medal wowoji wala ko mi kaselekeya kulem ko wonu somala ko seleke ko tonga nak okay nam bobo yol men de sede e yam fu ana bobo na yam fu tom na na jale mi to kulal mama mo na rogo e mama dara mana ni somen raka kala nya kay bo jambi cham le jamu kon fu joto met kon fati yawu mi jerokun bar mama na ne somen e kay bo kon wona mi ka bo
akra ga mi ka bo le jakala le kanin place kra nyam bu kadi ko ne ñew yu ko jadi ko dal tembanu jebe kanu ken mak katu takbiratul ihramiyya le tati dikaroga ko kon nan ye wuji le bannu kaya bo moy no jajak tontong mum tati nyam ne o te tong meto sharia ngare man yon to ni sharia ngare ga not fu joto met ko mera ka wuji banan zadaka la hirsan wala ta'ud e se mette man tanguto dal ngon no kamuto mo miya dal meto to ko jata naw no so mera kaya banjadi ko yam fe ka karanga ka wujo هذا من سماحة الإسلام وروحه نعم فليقض بعد سلام الإمام ما فات وعلى نهي ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفيل الباني المسلي وحده إنما توك جانين كروغا كيدي كالاكاكيا نانتو يسي سنة أنا من دال amidi kasele ko kebol ban na be labaj mistake de raka kat fu joju ko meti nan ujalom farrik bainal julus li mutabati al imam alma man to ko o disra ka sola siga baras raka gam tan no to ko ndakila awnu kabar manjiri bo ala ko jabe kam bo be kala ko nyamono aw kala ko kati kariben al imam kala ko kati kariben al imam ay to jat nuito inyeme nana kila itom angala gana kaya kon leena mega mtene ya pongon lako bang etu lako kun kele kati kia koku islam ya mfuiko ojo mat ni naw kebo ni kasali po warne lako bar nyapu ito muri benel ma muka boru tu na pakala lakon kala ka ko la kati era kala ga mtene e ga mtene yo nyeme aw ye fejinte iya no matole kala ko kia ela nyola ko topo kari ben katal mama mu tehiyato tehiya kala ngon nejum tehiya to ngande ka ten to mu la ko ba yo kari ben katal mama assalam jeni to ngori yeya ko ne mu fabe ka sala kia je fahimna hada mo kanane nyeme aw be jummet comme aw kebo ni kasali amil kasali kebo wa fuga ba imma ka nasali sali sira ka sana siga baban aja beri fejinte ne abana kila na wolom barakala mano ka nyade bakne wi fejinte ne de sujudi ko nakane de alanta kane gabunte ne wate kala nyawono ara ka kala be ka yabo yo be ka betel mengo re ra ka kene ajana pendu nyamala ko masali ka takla ka bande kasali mo kimi wate kala nan to ko jal mama to jara ka ko no somala dakala ala ko jata be kala ko ko lekiya assalam jabe kay to ngale ra ka ya mo la nyola ko yola ko kala ka ke ko to ndak ojo o banyani to ngaru sa sare no mu fabe kasali akiya bar so surtout dikala ka ko mon jembe kan mo kandi ko ne al masbuku yabni bil afal wa yaqdi bil aqwal an ko mondo mi kuri ma kawu jom ko akla be cham bar boroka bolo ka jume mo ni man awar ma jume mo dikasele ko la eno kuri ma kawu jin ko la kon kemban ka karan kati fatiha de so ray kene kanja fatenu karam fatiha kanja tentanu karam tenta oro ka wala kom tan jembe kala kako munu bajara kaya gam tende di tahiyya yo bera kay fi nden di tahiyya yo mbay bak nden di tahiyya yo mo bat fahimna hada tayyib مسلي وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب نان توك جاني واتك لا يويو ما جالني أسوم اسمه وري متركا أبايت جماعة نان أجوك جماعة كي نانغو نالا لانك يفون بانغو نباي فكو من فتي جماعة فوتو جاني كسيلا كتي فيتري كوبا كومي نان فوجا توك متكم كوالا تاو نالا لانك متى لانك جابان كان شافو متى يوكوني ويترو النهار فيتري لكم دال ويتريتي نهار يكيمي diko na moda war makare na awata nan pende kila moyna nan na hare banun tu janda be ngare fukara fiyatu fitre en kan witre kila nyamuno illa al maghrib wahdaha wa man adraka rak'atan fa akthar min salati al jama'ati fala yu'iduha fi jama'ati to janu so men rak'ati jama'a yekomete ko sali kuban nane mo jar sumo la ñu sali lanken ka to kam mo jat parne jama'a nyamuno luma mondio mi to men ke ko mi la jato ke ken kon mo la abaka kala lanken ka sele kay continue kon nan ba ñu fadle jama'a jat mo la ngala lanken fadle ken e buto pop mo met comme ka ñam somen war no rato mon war mo kan ka sele ke eno wa man lam yudrik illa tashahhuda aw as-sujuda falahu an yu'ida fi jama'atin to ku jani wonu somelami
toklo tok man ko lake ko de kan te hiya yona toklo ndekila mbadi ka sigide ko likulem kan toklil kono somela mo somela taraka moyenam anu sel baytu jamaa di made beti malike ko na somete jamaa ya ko nu ngole ne wala lankande ende ken jamaa ken aw akuna pop atokli mawdi ka seleko nango nari bodi aw manje sali amma hanafiya di hanabila ko kuju kometi ngi jala joto kalma ma o di ka seleko ban somen ana masbuq ni bayda kala raka fa akthar almama salam manjila ko be kayta ko be ciame sawuju minje ak nango najo asa ande asali belanka bumbo fahimna man jikana almama wala jart mayten ka sali ko ken wana kala pa mondu minje ngila ko be ciame ake bono jona wana la belanka bumbo mo kandi ko ne ka sele ka ko ne ko ngone ko baka banjale ko tingoli wakili man ko rek mo ko na abubakar siddiq o balake karle nakati muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam belem kebu ay mbako la kay karlen man ko sale Abu Bakar di ko ne idan hatta ba'da qalu inna sufuf al amamiyya a'immatun li sufuf al ukhrawiyya kon si safa sirunga singone sikan kurunga kat silem kes wa kana man ko rek mo di ko ne kata Abu Bakar o kalam belem ko la ko kari benak akra wala ko kari benak Muhammad akra bi mandal safil awwal kam belem ka wala bi mandal safil akhir فهمنا كيف ينظرون هذا هو نظرتهم وهذا ما بنوا عليه كلامهم والرجل الواحد مع الإمام إن ينجو كتي أرجع من ما جنبه كان جندار قال ما متنا ورناجوم ما ممتنا ورناجوم نحن أكون توك جاودي أرونغو مكلا يقوم عن يمينه نورناجوم kirre katal mama tunawar majum toku janin wa yakumu rajulani fa akthar khalfahu kono ko feji be wawujato belen ko betal mama ko arana ko jum fok toku ja belen ko betal mama place lero gogo place lero mo no ko tu ko na ko jum kama yakati kirre katal mama man marongi wona jum kama ko li mo kandi kono lal si sa fasman si wujorum fet leno ko place mo sa fangor meno enday range tongande yekoy me yari be yeto ba range tongande pop kirre ko le ko fang baraji di kama ya kolyo di ko ne bukane manka di ko ne kato almama o kebo de narongo mi anarongo de na jummem kirre ko la di ko kon mo kam mono kon meno hani faaw jale be di la jumaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cheikh Atiya nane di tanget ko sahaba ko jojo ko meti mama nan ma bayna bayti wa minbari rawdat min riyadil janna nani bare ma dalika man jarawde lalla ni kapana ko mayak bar po joto ko sahaba kapana ko rek mon ne ko mengen jandi kapana ko kadda rawda yawmum bar jataw jori place na rawdat min riyadil janna en janma mbo lakoto fangto toto mu ma to kasele mo lakoto wona be ka bo si aja setu to wonde mengutu mustu lakoto banja mengutu diganteti kalimisa kola dimmi mbareyola to be jari nyano ni bo wayto misali to be kayola haja ye tu mu jola ko to mu kop kan mo jato ngon so men gasal yak et ngon so men totu to ngon so men totu moy no bukana ko ku salam ja ko pour lo jaw jaw ma ma nyanya ko mo mu juma leñu jono ko lakoto ñoko e wati yano sani to monde meng jande tikenat buka ko kuma man kala ko to pamenen bando kuma ngi be pourto fa in kanat imra'atun ma'huma qamat khalfahuma tok janna sek doro na war na jumbalen ko boli wa in kana ma'huma rajulun salla an yamin al-imam wal mar'atu khalfahuma toja ko ku fejir alma maudani na kondi asek ani na bejun kanyana kurra katal mama asek na jumbalam ka boli wa man salla bi zawjati qamat khalfahu toja ana da sek wala kondi kasaleku akala mbaru ma sek jumbalam ka bola jamani joju murakala nora wasabiyu in sallama rajulin wahidin khalfa al-imam toja angi lay kun kaw ku jalon ku jo ku jum man ko sali o denine belen kapital mama mo na ni ne ko dangi la ko
khama khalfahu ko tu korne ko joom belem kabeti almama bar bi shart in kana sabi yaqilu toja angela mo nyana lillo na manjo ko nen kasaliak ajaw jaade jom ngay papa soro bañan sof seljey wa taklata tedd bi safihi ba toja nan may dal ajumen tamati kasale waaf o manji jum mana jala majajum jambu jumbalem ka bola kata ko bonni kasaliako kon warna jijoji jum dal mamatu metangela mo dal la yu'addi mushaira salat li kawnihi la yaqilu ma'nahuma in kana sabi yaqil la yadhhabu toja nasi angela la jila kasalek nango la jawo wa yadaw man yaqifu ma'ahu nakato ma jawo manje ko ni ka ko baji kabar ja pe ja pa ka to ma jawo yo bu ko le to ngaro manjo na manjoji sali mam ko gabar jimbale ka betal mama pula ba ngi joto ko lal mama ba fukile wa wal imam ratib in salla wahdahu qama maqam al jama'at hande malan sane mo na na almam anu na kon konde nane almam ma no sel won kon imam ratib don so odi fa ma fum yalla sinamut may ñi wala ñu ka e ñani babe di jone awet ma bajo e imam ratib e njabi ñana di jone fa sen imam ratib mala nana ko anono di juma ya imam ratib banna konko ko ye moy rek men hada kalamu salim nana sen di juma imam ratib di ha baba ja kene jebe ngal place gira aw ku jume mako aw ku jume nana kon do ayet fi masjid ya imam ratib kalamun salim sane balama nako ngom nani wal imam ratib in salla wahdahu qama maqam al jamaa al mama ati misra ati juma yola ma pulonde sindela bi niyati mada al imama jayyid di ko nakala jalo banjat akena jalot boroka bola na sen bo imité be chamu ba chambet ko mal mama di jamaa yola ko sale mati la budda ma ba fukoy men fola déplacer ñamono wakana mana ba fukoy men fukala fofu mbetna nakala jalami kambelem ka bola ku jomu jakala tebe lenjira yolil kon akala jal jadi ngani yola ngani yala jeja kem tebe cha ina mala malu biniyat ka jeli ka jalo ton ka jete kolil ku kan mambi kana kala ma fota baraja bola kato buraka bala na jalam be kane yaka in salla wahdahu qama maqam al jamaa mujo ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين توجا تمس رأينا منو إبجال ماما أوليو أنو جو منامي لمن مكان الجماعة سيغبا بس مصر سيكلا سوسو سيو جو جور كون توك جانين مسجد النبوي دي كعبة دي مصر ما دي مرسا يومي misal ma ko man ko tepe de ngara por ko wujako so su silero matu surtout place ma dal yutawaqqa wujudul jamaat fi kulli waqt no ya met comme wat yano sanna fo baj ka jebe jo kan may man dal la yanta dem waqtu kon so su silero de ka ban ko kala ko mati al kaaba muy nanje ban bu ka noko nako lambe kan tawafeli kon ko ne ko sali jamaa yo len o joko jamaa ka de ko latmo di ko nanna ni masjid dirar bu ka ko bokko ne ko la ko commental mamandom ñe di ko asal jaba ñako di joko iten ka sala ko mako la mo kan ko di ko nan san to ko la mama sala ban lambot yami la ji jumen ko sala ko jamaa ke mati kam maja pan kam forsa yeti ka je mbejo le man ko mambe ke sala te balan ka betal mama ko funa le ko madam misal yale bar ko sal jako banja ko no ko je meri le man ko ndaw nura ndale mo kane di ko yo le ngol njaw ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه صلاة مرتين بأسليات جميع واسنغبا ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا توجا سافا نسلمي بانو من بلا نلان كنكلا دي جماعة أو كيف نسلي يو نمن بلا نجو سلو لانكي يو من سجوك جماعة دي كون جمو كان رونغا وجو جمال كدي كون جمو كان رونغا حديثة بذري كوك نغرفكلا كون ماتي أواتك لا إن جمال نلان كنافلا هي kan je berunge ko farla de ko ne wote nyaanya o jale berunge kan kanande kana fila karunge buka hana bila de ko ndak jajak ko ne jajak inyame e jake kile yoyu ku je ko man tawassu hatta ibnu saymin aktharum tawassu ko naji ko met kom hanno jala yaw to ko buka de kasele kati kom endai tarawih nafila
aw salet safaya no no ragal ak bal manje jaw alma masal ya siga baras ma salama nuy to ngor siga baras ya sasar nami man usalam sikila bi jo somene de ndal tarawih yole malika de ko lengo len jaw nju aslan ote e kon nisa tawil wakilu man ko kon lengo len jaw nana pango len jaw mati ande malikiya ko deju ke yoli almamaw amanjut ngani yayiya teno sa alimamu damin almama garanti kana klarungo nyanye toja kala garanti aw adi ba garanti bu kala bobu ukan ni mana kala kameno panu juko met ko basale rabia dal e jakel bopam buteñi ukan ko di ko juko met ko wata kala yoy aw bel jawli mor dika salakiya almama wana garanti nafila mati farla di ko ne kon nyeme dal molati ye kan ko di ko ne tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kato ngani ya detal ma wasilatin konat nojo abu hanifa nane muhammad nane al-imam damin alma ma garantia andum on jadi busana bana wal ma garanti bar busana bana kala le tan on garanti de bukila okay idan hana bela de ko mi dal do tungo wala jak di ko ne fala ya ummu fiha ahadan wa idha sahal imamu wa sajada li sahwihi falyatba'hu man lam yashu ma'ahu mimman khalfahu alma mali mo de kasale yakola muy kambi bolem ka bala jili morut kon ala ko jeka suyde ket sujur sahaw ji warna jiri benol wa kana man jiri beno kat mama naraga manan dal inma ju'ila al imam fala taqtu fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir comme ko akla mona kammi ribeno jamone bar jili mortu de idan mutabatu huna wajibun fi haqqihi na ore atata wala yarfa ahadun رأسه قبل الإمام هذا كلام آخر وشكرا وراجعوا هذه مسائل متشابهة